रविंद्रनगर थाना क्षेत्र में व्यापारी ताजुद्दीन को बोराबंद लाश मिलने के 106 दिन बाद पुलिस ने इस हत्या के मुख्य आरोपी नूर आलम मंडल उर्फ रिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। उसे राजस्थान के अजमेर से पकड़ा गया और आज शाम रविंद्रनगर थाने ले जाया गया। गौरतलब है कि 16 जुलाई को ताजुद्दीन अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से ही उनका कोई पता नहीं चला। अगले दिन 17 जुलाई को उनकी बाइक महेशतल्ला आकड़ा स्टेशन के पास पड़ी मिली। परिजन ने रविंद्रनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 6 अगस्त की शाम रविंद्रनगर थाना क्षेत्र के पांचुर गाजीपाड़ा इलाके के पास एक जंगल से एक सड़ी गली बोराबंद लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों ने शव की पहचान ताजुद्दीन के रूप में की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब 106 दिन बाद इस सनसनीखेज हत्या के मुख्य आरोपी रिंटू को पुलिस ने अजमेर से दबोच लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी हसनुल हक गाजी उर्फ मिट्ठू को भी इससे पहले गिरफ्तार किया गया था। আমাদের থানার ওসি সাহেব এই চোরটাকে নিয়ে এসেছে অনেক দিন পর। খুনি মার্ডারেস্ট। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीरभूम जिले के इलाम बाजार ब्लॉक के स्कूल बागान स्थित सुभाष पल्ली इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के घर आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम क्षितिज चंद्र मजुमदार बताया गया है। सूत्रों के अनुसार क्षितिज चंद्र मजुमदार मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी थे और कुछ समय पहले से भारत में रह रहे थे। गुरुवार को उन्होंने अपनी बेटी के घर आने के बाद गले में फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाम बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। से খেয়ে দিয়ে শুয়েছে রাত্রে, কালকে রাত্রে বাবার কাছে 8টা-9টার সময় বাবার কাছে ছিলাম। খেয়ে দিয়ে শুয়েছে, আমগুলো গল্প করছে, তারপরে কইছে যা আমার শো, আমি তো বাবার মশার টাঙায় দিয়ে গেছি, শুয়েছে। তারপর খেয়ে দিয়ে শুয়েছে, আমরা আবার বই করে শুই, বাবা এখানে শোয়। খেয়ে দিয়ে গেছি বাবাকে, বাবা শুয়েছে, আমিও গেছি শুইতে। তারপরে সকালে দেখি কি বাবা ভালো মানুষ, আর দেখি কি সরে গলায় দড়ি দেওয়া। কারণটা কি বলে মনে হচ্ছে? ওই যে বলে NSC থেকে কারা বলা বলি করছে, ওগুলো মানে ভিতরে ঢুকে গেছে, ঢুকে যায় এইসব মনে মনে রাখছে। আমার দাদুর সাথে এই যে পশ্চিমবাংলায় যে SIR নিয়ে যে মোদি সরকার যে আইনটা পাস করছে, ওই নিয়ে দাদু আতঙ্কে ছিল। দাদু টেনশন করছিল যদি 2002 সালে দাদুর নাম না থাকে কোথাও লিস্টে, তারপর আরও যা যা নথিভুক্তগুলো চেয়েছে ওগুলো যদি নেই দাদুর কাছে, তাহলে দাদুকে তাড়ি দেওয়া হবে, দাদু কোথায় যাবে, অনেকটা বয়স হয়ে গেছে, ওই টেনশন করেই দাদু সুসাইড করেছে। এগুলো কি আপনাদেরকে কখনো বলতেন? এই 2 দিন আগে ফোন করেছিলাম, তখন বলেছিল যে যেগুলো সবাই বলা বলি করছে এগুলো কি সত্যি হবে, তাহলে আমার কি হবে। কি ঘটনা করেছে, কালকে সন্ধ্যাবেলা তালই আমাদের ঘরে গেল। ওইখানে ওর মেয়ে গেছিলো আমাদের ঘরে, জিজ্ঞেস করলো জিয়ারি তোমাদের ঘরে আমার মেয়ে আছে? তো আমি বলছি হ্যাঁ আছে। তো ওর মেয়েরে নিয়ে ঘরের দিকে চলে আসলো, ঘরে আসিনি, খাওয়া দাওয়া খাইলো, মেয়ে খাবার দিল, খাবার দাবার খেয়ে রাত্রেবেলা শুয়েছে। মেয়ে বাপে যেয়ে কত সময় গল্প করছে বসে বসে, তা শুনলাম আর কি আমি সকালবেলা। বাপে যেয়ে গল্প করলো, বাপে মেয়ে গল্প টল্প করি এর মতন যায়নি, এই রুমে যাই শুয়েছে, তালুর রুমে শুয়েছে। সকালবেলা উঠে তো দেখি তালুই ঝুলতে আছে।
গলায় ধরে দিই। কি কারণে করেছেন? কী কারণে করেছে এখন শুনি আর কি, দেশে কী বেরিয়েছে ওগুলা নিয়ে তাহলে টেনশন ঢুকে গিয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गोपनीय सूचना के आधार पर राजस्व खुफिया निर्देशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ बिहार जिले के शीतलकुची निवासी मुजफ्फर हुसैन को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 संदिग्ध सोने की बिस्कुट और 2 सोने के टुकड़े बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फर हुसैन को तब पकड़ा गया जब वह कुछ बिहार से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। बरामद सोने का कुल वजन लगभग 812 ग्राम और अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। राजस्व खुफिया विभाग ने आरोपी को गुरुवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। चूंकि बरामद सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम है, इसलिए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। फिलहाल यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि आरोपी ने यह सोना कहां से लाया और किसे बेचने जा रहा था। राजस्व खुफिया निदेशालय इस मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रहा है। ডিআরআই শিলিগুড়ি কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর এরা মুজফ্ফর হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি এসিজেএম আদালতে হাজির করেছে। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে গোপন সূত্রে ডিআরআই শিলিগুড়ির কাছে খবর আসে যে এক ব্যক্তি কুচবিহারে সাগরদিঘি মোড় থেকে মোটর বাইকে করে বাংলাদেশ থেকে যে স্মাগলড হয়ে যে সোনা কুচবিহারে ঢুকেছিল সেটা নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে মোটর সাইকেল নিয়ে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে কুচবিহারে সাগরদিঘি ব্রিজ যেটা, সেই ব্রিজের ওখান থেকে ওকে ফলো করা শুরু করে এবং আলটিমেটলি এক জায়গায় থামানো হয়। যখন দেখছে যে ডেসক্রিপশন এবং মোটর বাইকের নাম্বার সব কিছু মিলে যাচ্ছে, তারপর ওকে থামানো হয়। থামিয়ে বলে যে আমাদের কাছে খবর আছে আপনার সঙ্গে বিদেশি সোনা আছে। ও তখন প্রথমে ডিনাই করে, পরে ওকে সমন দেওয়া হয় এবং সমন দিয়ে বলা হয় যে আপনি শিলিগুড়িতে এসে আপনার সার্চ সিজার হবে। ও বলে আমি আপনাদের অফিস চিনি না। পরে ওকে নিয়ে আসা হয় শিলিগুড়ি কলেজপাড়া অফিসে। এই মুজফ্ফর হোসেনের সঙ্গে যে ব্যাগ এবং ওর যে শরীরে সার্চ সিজার করা হয়, করে ওর শরীর থেকে মোট পাওয়া যায় যেটা গোল্ড, সেটার ওজন হচ্ছে 812 গ্রাম, মানে 1 কেজির থেকে একটু কম, এবং পিস হলো 8 পিস, 8 পিস গোল্ড, যেটার মধ্যে মার্কিং আছে ইউএই আরব আমিরাত থেকে শুরু করে বিদেশি মার্কিং আছে। এবং এই সোনাগুলো 10 পিস এবং তার সাথে কিছু কাট পিসও পাওয়া যায় সোনা। এবং এটা সর্বমোট ওজন হয় 812 গ্রাম এবং এর মূল্য হচ্ছে 96,26,260 টাকা গতকালের বাজার দর অনুযায়ী। তারপরে শিলিগুড়ির একজন যে আমাদের শিলিগুড়ি গোল্ডস্মিথকে দিয়ে এটার টেস্ট করা হয়। টেস্টে সে দেখা যায় যে এটা 24 ক্যারেট পিওর গোল্ড, 99.9% পিওর। এবং ওকে জিজ্ঞাসাবাদ স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়, তাতে বলে যে কয়েকজন ব্যক্তি বাংলাদেশ ইন্দো বাংলা বর্ডার দিয়ে দিনহাটা হয়ে এই গোল্ডটা ঢুকেছে এবং ঢোকার পরে ওখানে রিসিভ হয়েছে একজনের কাছে এবং তার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এটা শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। তারপরে তাদের নামধামও বলেছে এবং সেগুলো সবই তদন্ত চলছে। তারপরে ওকে অ্যারেস্ট করা হয় ইলিগালি গোল্ড পাচারের জন্য, ক্যারি করার জন্য। অ্যারেস্ট করে আজকে শিলিগুড়ি এসিজেএম আদালতে হাজির করা হয়েছে। এবং যেহেতু কাস্টমসের আইন অনুযায়ী 1 কোটি টাকার নিচে, সামান্য নিচে
সেজন্য ওকে শর্ত সাপেক্ষে জামিন দিয়েছে। এ হলো ঘটনা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। मुर्शिदाबाद जिले के नवदा थाना पुलिस ने सोने की ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 32.52 तोला सोने के गहनों की ठगी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सारा चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना 29 अक्टूबर की है। नदिया जिले के ताहिरपुर थाना क्षेत्र के काली नारायणपुर निवासी प्रहलाद विश्वास, जो पेशे से एक स्वर्ण व्यापारी है, नवदा थाना क्षेत्र के किशोरी टोला निवासी हबीब शेख से सोना खरीदने बेचने के लिए मिले थे। शिकायत के मुताबिक लेन देन के दौरान हबीब शेख उर्फ बंटी ने चालाकी से असली सोने के गहनों को बदलकर नकली गहने रख दिए और असली गहनों को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद व्यापारी ने नवदा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर आरोपी हबीब शेख को गिरफ्तार किया। उसके पास से पूरा ठगा गया सोना बरामद किया गया है। पुलिस का अनुमान है कि इस ठगी के पीछे एक पूरा गिरोह सक्रिय हो सकता है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस अन्य सहयोगियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। কালকে একটি ঘটনা ঘটে। আপনার কালকে আনুমানিক সকাল 12টা নাগাদ একজন ব্যক্তি আমাদের ওসি নওদার ফোন আসে যে একটি দোকানে সে কিছু সোনার অর্নামেন্টস সে ডেলিভারি দিতে এসেছিল, কিন্তু যাকে ডেলিভারি দিতে এসেছিল সে সেটাকে আটকে রেখে এবং কিছু নকল সোনা ইন দ্য মিন টাইম তার হাতে দেয় এবং তাকে বলে যে সে সোনা নিয়ে আসেনি, সে নকল সোনা দিয়েছে। এই বলে বাকবিতণ্ডা হয় এবং আমরা দেন এন্ড দেয়ার ওসি টিম ওখানে পৌঁছাই এবং পৌঁছানোর পরে সেখান থেকে প্রথমে ওই নকল সোনাটাকে আমরা সিজ করি। সিজ করার পর একটা স্পেসিফিক কেস করা হয় এবং স্পেসিফিক কেস করার পরে যে হাবিব শেখ নামে যে ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং পুরো ঘটনাটা জানতে পারি। মেন ঘটনাটা হচ্ছে হাবিব শেখ যে আসামি আছে তার সাথে আপনার নদিয়ার তাহেরপুরের একজন সোনা কারিগর এবং তার নিজের দোকান আছে, তার নাম হচ্ছে আপনার প্রহ্লাদ বিশ্বাস। তার সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং একদিন সেই প্রহ্লাদ বিশ্বাস আমাদের এখানে নওদাতে আসে এবং তার বাড়িতে, হাবিবের বাড়িতে এসে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ডিসকাশন হয়। তাদের মধ্যে যেটা মূলত ছিল যে সে একটা ব্যবসা সোনার দোকান বানা শুরু করবে নওদাতে, যেটা মধুপুরে, যেটা ডোমকলের জিতপুরে সে সোনার দোকানটা সে গড়ে তুলবে। সেই মতো করে তার কাছে সোনার ডেলিভারি নেবে এবং তাকে বলে যে অমুক দিনে আসতে এবং সে পরিমাণ মতো ভালো রকম বড় অ্যামাউন্টের সোনা তার কাছ থেকে পারচেস করবে। সেই কথা মতো আপনার প্রহ্লাদ বিশ্বাস নদিয়া থেকে প্রায় 379 গ্রাম সোনা সে নিয়ে আসে, 33 ভরি সোনা নিয়ে আসে এবং নিয়ে আসার পরে আপনার এখানে হচ্ছে প্রথমে সোনাটা তার হাতে হ্যান্ড ওভার করে হাবিব শেখের হাতে। হাবিব শেখ সেই সোনাটাকে নিয়ে 2 ঘন্টার জন্য বাইরে চলে যায় এবং তাকে তার বাড়িতে বসতে বলে এবং 2 ঘন্টা পর ফিরে এসে সে বলে যে না, সোনাটা ডুপ্লিকেট আছে এবং অন্য সোনা, নকল সোনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে রাখা আছে নকল সোনা। এই সোনাটা দিয়ে বলে যে তুমি নকল সোনা দিয়েছো, আমি এই সোনা নেবো না। ও তখন বুঝতে পারে ব্যাপারটা যে আমার সাথে ফ্রড হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওসিকে ফোন করার পরে ওসি টিম ওখানে পৌঁছায় এবং ওখান থেকে ওই নকল সোনাটাকে আমরা নিয়ে আসি, সেটাকে প্রপার সিজার লিস্ট করা হয় এবং প্রহ্লাদ বিশ্বাসের কমপ্লেনের উপরে একটা স্পেসিফিক কেস, যেটা আপনার বেসিক্যালি চিটিং এবং সাথে হচ্ছে চুরির যে থেফট যে সেকশন, সেই সেকশনগুলো দিয়ে আমরা স্পেসিফিক কেস করি এবং কেস করার পর যখন আমরা হাবিব শেখকে আমরা ইন্টারোগেট করি, হাবিব শেখ সেটা পুলিশের জেরায় স্বীকার করে যে সে আসল সোনাকে সে লুকিয়ে রেখে নকল সোনা দিয়ে তার সাথে জালিয়াতি করছিল। এবং এই হাবিব শেখ সে হচ্ছে এর আগেও এরকম জালিয়াতি করেছে। এর আগে আপনার 2022 সালে হরিহরপাড়া থানার একটি কেসে প্রায় 1.5 কোটি টাকার সোনা, মানে 1.5 কেজি সোনা এবং কিছু ডায়মন্ডস এর রিং, সেখানেও তাদের একটা গ্রুপ ছিল। টোটাল 9 জনের নামে স্পেসিফিক কেস হয় এবং এই হাবিব শেখ প্রায় 2.5 বছর আপনার জুডিশিয়াল কাস্টডিতে ছিল। কিছুদিন আগে বেল পেয়েছে। ও তারপরে বাইরে এসে আবার সেম এই টাইপের প্যাটার্ন শুরু করেছে এবং আমরা আজকে ওকে অ্যারেস্ট করে লার্নেড কোর্টের কাছে পাঠানো হচ্ছে এবং আমরা রিমান্ডে নেব। রিমান্ডে নিয়ে আমরা দেখবো যে এর সাথে আরো কারা কারা ইনভলভ আছে এবং পুরো যে সোনাটা পুরোটাই আমরা রিকভারি করতে পেরেছি। 379.28 গ্রাম সোনা পুরো রিকভারি করা হয়েছে। এটাকে প্রপার ভিডিওগ্রাফি করে সিজার করা হচ্ছে এবং আমরা এটা লার্নেড কোর্টের মাধ্যমে যে অরিজিনাল যে এর মালিক আছে প্রহ্লাদ যে বিশ্বাস, তার হাতে আমরা কোর্টের অর্ডার মতো আমরা তাকে রিটার্ন করে দেবো। 10 দিনের পিসি প্রায় দেওয়া হচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की पहल पर शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा एसआईआर के समर्थन में सड़कों पर उतरा और लोगों के बीच लड्डू वितरण कर इसका स्वागत किया, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा तंज कसा है। बांकुड़ा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज बांकुड़ा स्टेशन मोड़ पर एसआईआर प्रक्रिया के समर्थन में राहगीरों को लड्डू बांटे और अपनी खुशी व्यक्त की। দেখুন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে এসআইআর শুরু হয়েছে 12টা রাজ্যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ শুরু হয়েছে। আমাদের সংখ্যালঘু ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা পথ চলতি মানুষদেরকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছি। যারা ভারতীয় বৈধ ভোটার, তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তারা এই দেশের নাগরিক ছিলেন, আছেন, থাকবেন। যারা বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন তারা বিভ্রান্ত করবেনই। তারা শুধু সংখ্যালঘু ভাইদেরকে 15 বছর ধরে ভোট ব্যাংক হিসাবে ইউজ করে গেছেন, ব্যবহার করে গেছেন, তাদের কোনো প্রকৃত উন্নয়ন করেননি। তাই তারা আজকে ভুল বুঝতে পেরে তারা আজকে দেখতে পাচ্ছেন শত শত সংখ্যায় আজকে সংখ্যালঘু ভাইরা পথে নেমেছেন, পথ চলতি মানুষদেরকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন। শুনুন, যারা ভারতীয় বৈধ ভোটার তারা ভয়ের কোনো কারণ নেই, কিন্তু যারা ভারতে প্রবেশ এবং জন্ম অবৈধভাবে তাদের ভয়ের কারণ থাকবে, আর তারা ভীত হবে এবং তাদেরকে ভারত ছাড়তে হবে। কি বার্তা দিলেন মানুষকে? আমরা পথ চলতি মানুষদেরকে এটাই বার্তা দিলাম এবং আগামী দিনে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বার্তা দেবো যে সিএর আমাদের যে এসআইআর লাগু হয়েছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। শাসক দল যেভাবে হুমকি চুমকি ভয় দেখাচ্ছেন তাতে ভয় ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যাদের 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম আছেন পুনরায় তাদের নাম উঠবেন, কি যাদের উঠেননি তাদের বাবা মায়ের নাম আছেন সেই সূত্রে তাদের নাম উঠে যাবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। এটা তৃণমূল যারা অবৈধভাবে মানে বাংলাদেশ তারকাটা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদেরকে ভোট ব্যাংকের স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছে এই তৃণমূল সরকার, যেটা হতে পারে না। এটা ভারতের সুরক্ষার স্বার্থে এটা এসআইআর হওয়া অনেক আগে দরকার ছিল, আজকে হচ্ছে। আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি, আমাদের সংখ্যালঘু ভাইরাও স্বাগতম জানাচ্ছে। ব্যাস এইটুকু। আমার নাম প্রসেনজিৎ কুন্ডু, নগরমন্ডল একের সাধারণ সম্পাদক। আমরা মিষ্টিমুখ করছি এই যে এসআইটা যেটা চলছে তার জন্য আমরা খুব উত্তম, আমার খুব ভালোবাসা, এমনকি তার জন্য আমরা মিষ্টিমুখ করছি। যেমন কি এই জিনিসটা সর্বসর্বভাবে আমাদের কার্যকরী হয়ে যায়, তার জন্যে আমরা ভারতবর্ষীকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আর এসআইকে আমরা সমর্থন করছি। আমাদের ভুল বুঝার জন্য কেউ বুঝিয়ে আমাদেরকে রেখেছে, তার জন্য আমরা সেই স্বাগতম জানাচ্ছি। জিসে যেমন না ভুল বুঝো। আমি সংখ্যালঘের থেকে সাদেক মণ্ডল, আমি সব ভাই দাদাদিকে বলছি আমাদের সংখ্যালঘের কেউ বিভ্রান্ত হবে না, কেউ ভয় খাবে না। এইটার জন্য কোনো নয়, এইটা আমাদেরকে ভুল বুঝাচ্ছে আর আমরা ভুল বুঝবো না। আমাদের ভুল বুঝাচ্ছে যে সাইডে করলে আমাদেরকে খেদারে দিবে, আমাদেরকে তো মানে কোথাও পাঠিয়ে দিবে, পাকিস্তান পাঠিয়ে দিবে, আফগানিস্তান পাঠিয়ে দিবে, আপনার মায়ানমার পাঠিয়ে দিবে, এই ভুল বুঝাচ্ছে আমাদেরকে। আমরা এখানে নাগরিক, আমাদেরকে কেউ পাঠাতে পারবে না। আমরা এখানের বাসিন্দার, এখানের আমরা সব, এইখানেই আমাদের জন্মভূমি। ভুল বুঝাচ্ছে এই যে তৃণমূল ভুল বুঝাচ্ছে যে আমাদেরকে খেদারে দিবে। আমাদেরকে কেন খেদারবে? আমরা এখানে নাগরিক, আমরা এখানে বাসিন্দার, আমাদেরকে কেন খেদারবে? আমরা তো উপর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিনি, আমরা এইখানে জন্মভূমি, এইখানে সব আমাদের। আর আমরা কাটাতার এমনকি অন্ধকার রাতে আমরা আসিনি। আমার নাম সাদেক মণ্ডল। যেখানে আপনাদেরই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বলছে যে এসআইআর হলে আমরা সুরক্ষিত থাকবো না, তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? না, ওইটা ভুল হচ্ছে। আমরা সুরক্ষিত থাকবো, একদম থাকবো, কেউ আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। আমরা সুরক্ষিত আছি, আরো থাকবো। সমর্থন জানাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমার নাম সাদেক মণ্ডল, আমি সংখ্যালঘু সভাপতি। দাদা বলছি, এসআইআর লাগু হওয়ার পরে আজকে বিজেপির সংখ্যালঘু সেল তারা মিষ্টি বিতরণ করছে, মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, কি বলবেন? মানে এখান থেকে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন যে দল দুটোই সমর্থক, এরা একটা এজেন্সি হিসাবেই কাজ করছে। পশ্চিমবাংলায় ওদের যে কোনো শাখা সংগঠন মিষ্টি বিলি করুক আর যাই করুক, এসআইআর হবার পরেও আমরা বলবো একটা কথা, 2026-এর যে নির্বাচন হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে তৃণমূল কংগ্রেস
250-এর উপর আসন নিয়ে মানুষের আশীর্বাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হবে, আর বিজেপি বাংলায় কোনো তাদের জায়গা থাকবে না। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नल्हाटी ब्लॉक नंबर 2 के लोहारपुर के कटागड़िया मोड़ पर एक कॉलेज छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार शाम की है। मृतक की पहचान प्राचित पांजा के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट का निवासी था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह कटागड़िया मोड़ स्थित एक निजी फार्मेसी कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र था और लगभग 4 वर्षों से वहीं पढ़ाई कर रहा था। प्राचित कॉलेज के पास एक छात्रावास में अकेले रहता था। सहपाठियों का कहना है कि वह बहुत कम बोलता था और ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेला रहता था। हालांकि उसने आत्महत्या क्यों की, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीरभूम जिले के मल्लारपुर थाना क्षेत्र के डाबू गांव में करीब 50 घंटे से लापता 3.5 साल के बच्चे का शव घर के पास स्थित डोबे से बरामद हुआ। गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव को पानी में तैरते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मल्लारपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक आशंका है कि खेलते समय वह किसी तरह डोबे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद से ही बच्चा लापता था, जिससे पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल था। पुलिस ने बच्चे की तलाश में ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड तक की मदद ली थी, लेकिन 2 दिन बाद शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही तारापीठ थाना क्षेत्र में भी 9 साल के एक बच्चे का शव घर के पास के तालाब से मिला था। उस घटना की चर्चा शांत भी नहीं हुई थी कि अब मल्लारपुर में इस नई घटना से पूरा बीरभूम जिला दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।